Deng barat hati bet berjalan, dong cerita sesutunangan. Siapa dekat sini dah pernah sampai ke Kampung Agung Penang? Memang nampak macam Bali, tapi sebenarnya dia still juga dekat Penang, Malaysia. Dekat sini Pagi berlalu, meresap jiwaku. Pernah tak terfikir wujud ke sebuah kampung yang begitu indah? Sampai pelancong asing pun menyangkakan ia hasil suntingan Photoshop. Yah, itulah reaksi pertama kebanyakan pelancong apabila pertama kali menjejakkan kaki ke sebuah kampung tersembunyi di Malaysia dengan pemandangan yang sioliola tercabut terus dari lukisan alam, dari air sungai yang jernih bak kristal, sawah menghijau yang terbentang luas, hinggalah ke rumah tradisional yang terpelihara kemas. Kampung ini bukan sahaja memikat mata, tetapi juga menghidupkan semula jiwa yang dah lama tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia modern. Disinilah keajaiban Malaysia tersembunyi, jauh dari hiruk-pikuk bandar. Pelancong yang datang bukan sekadar mengambil gambar, tetapi larut dalam suasana damai yang sukar digambarkan. Mereka kagum bagaimana teknologi, alam semula jadi, dan budaya boleh wujud harmoni di satu tempat yang nampak mustahil pada peta dunia. Tetapi di Malaysia, ini bukan mustahil. Ini reality. Kampung ini bukan sekadar destinasi pelancongan, tapi pengalaman jiwa. When we talk about staycation, I found one hidden place in Johor with a beautiful traditional village house, and nothing can beat the peaceful and refreshing morning here. This is Kampung Experience. Tempat kali ni, Gunung Kampung Stay. So today we are riding with Proton Imas 7. Open CarPlay, go to Google Map, Gunungan Kampung Stay. From Johor Bahru heading to Kota Tinggi. Riding was smooth and comfort. Attention to ladies and gentlemen, now we arrive at Gunungan Kampung Stay. Luckily this car have huge storage boot space. We just plan 2 day 1 night. My friend punya barang banyak betul. Everyone know about Kota Tinggi, but nobody know about Kampung Lukut. First we are going to visit my friend room. Got one queen bed, beautiful kitchen area, and good of ventilation air, and a bathroom like you in spa. Now it's time for my room. Look it for the traditional village concept. Enough space for 2 person in one room, but I was amazed with the bathroom here. Like you in the jungle, but it's cozy. The day is getting dark. Before I forget, let's recharge our Imas 7 first. Everywhere, anywhere, you can charge your EV without worries. Okay, bila waktu petang, kita pergi layan tengok view kerbau dekat bawah kaki gunung. Many might not realize that Kampung Lukut is shaped by Negeri Sembilan's culture, and that's why buffalo are commonly raised here. And now we are at the night view, more peaceful, more calm. So I getting a shower with cool water first, and we get a campfire. By the way, at the night, you can request if you want to BBQ or steamboat. It's time for sleep now. Good night, everybody. The good thing in the morning, you get a breakfast and riding bicycle around the village. In the end of this trip, it was simple but deeply meaningful. This is the real Kampung experience. If you come here before you going back, please stop at the Anjong Selera Lukut. What the best food here? Traditional Kampung food of Negeri Sembilan. Tasty, spicy and creamy like a granny cookie. That's all for the amazing Johor trip. Overall, Proton Imas 7 gave us the comfort, space and confidence we needed for this trip. Trip Explore Johor kali ni kita dah selesai dengan Proton Imas 7. Mana lagi tempat menarik kat Johor? Cuba komen kat bawah, nanti kita terjah. Sarah walk. Bangun pagi, keluar kemah je, korang boleh terus nampak Yun. Siapa dekat sini dah pernah sampai ke Kampung Agung Penang? Memang nampak macam Bali, tapi sebenarnya dia still juga dekat Penang, Malaysia. Dekat sini masuk dia harga RM10. Ada macam-macam. Ada mini zoo, korang boleh tengok kambing, burung, unta je tak ada dekat sini. Lepas tu korang boleh naik tram, boleh tengok juga kampung-kampung Melayu, boleh beli oleh-oleh dekat sini. Support juga peniaga-peniaga lokal kita. Apa lagi, korang ajak family korang datang ke sini.
So today I'm in Kampung in Perak, staying here in those traditional Malay houses. It is just so cute. It's super cool because they actually don't stand on the ground, but they stand on pillars. This is a 12 pillar house, so either it's a 12 or 16 pillar houses. Welcome to Mia Casa. Korang percaya tak, dekat Malaysia ada perkampungan cantik betul-betul bersebelahan sungai. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta Keunikan against kampung people. ini bukan sahaja pada pemandangannya yang memukau, tetapi juga pada cara hidup masyarakatnya yang masih mengekalkan keaslian tradisi. Walaupun dunia luar sibuk mengejar kemodernan, penduduk kampung ini memilih untuk hidup dalam keseimbangan. Mereka masih menanam padi secara tradisional, menyambut tetamu dengan sambutan mesra, dan menjaga alam sekitar seperti penjaga warisan zaman. Pelancong asing yang datang ke sini terkejut apabila mendapati tiada gangguan dari pencemaran atau kesibukan kota. Kanak-kanak masih bermain di tepi sungai. Warga emas bercerita tentang mitos kampung, dan burung-burung bebas berkicau seolah-olah menyambut tetamu yang datang. Kamera mereka tidak cukup untuk merekam keindahan ini, karena yang dilihat lebih dari sekadar gambar. Ia adalah perasaan. Apa yang menjadikan kampung ini benar-benar luar biasa ialah keupayaannya untuk menyatukan semua yang kita rindu tentang dunia, keaslian, ketenangan, dan kecantikan semula. Jadi, ramai pelancong asing memaklumkan bahwa mereka sebenarnya datang untuk melihat Malaysia, tetapi pulang dengan rasa kembali pada diri. Kampung ini bukan sekadar destinasi, ia terapi bagi jiwa. Jadi, berikut persoalannya. Jika Malaysia punya permata tersembunyi seperti ini, berapa banyak lagi keindahan yang belum kita terokai? Dunia mungkin mencari surga, tapi hakikatnya surga itu sudah wujud, dan ia berada di sini, di Malaysia. Terbukti, Photoshop tak mampu menandingi alam ciptaan Tuhan. Terkejut, itulah Malaysia. Warna Malaysia.